में ये राग अलापता है कि जी इंग्लैंड की कोर्ट्स, इंग्लैंड का जुडिशल सिस्टम, इंग्लैंड का जस्टिस सिस्टम, सब ने आपने सुना है। पिछले 20 सालों से ये बात वो कर रहे हैं। तो 2 लैंडमार्क केसेस जो उसके अपने दौर में उसके कहने पे इनिशिएट हुए, एक एनसीए का केस, एनसीए जो कि दुनिया की मानी हुई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग है यूनाइटेड किंगडम का, वहां स्टेट ऑफ पाकिस्तान यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे केस इनिशिएट हुआ जो 18 महीने चला। नैब के ऑफिशियल्स, एआरयू के ऑफिशियल्स, शहजाद अकबर खुद इमरान खान के कहने पे इंग्लैंड चक्कर लगाते रहे, पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर का पैसा बर्बाद करते रहे, वहां मजे करते रहे, और फिर 18 महीने वो केस चला एनसीए का, जिसमें मैं और मेरे वालिद मियां शहबाज शरीफ दोनों को इन्वेस्टिगेट किया एनसीए ने। वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर वो केस चला, हमने भरपूर उस केस का दिफा किया। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी और एक तरफ मैं और मेरे वालिद थे। 18 महीनों के बाद एनसीए ने एक जोरदार थप्पड़ मारा इमरान खान के मुंह पे, और वो केस एनसीए ने कोर्ट में जाके कहा कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं। वो कहां गई मनी लॉन्ड्रिंग, वो कहां गया 500 अरब, वो कहां गए एसेट्स। यहां पे तो आप कह सकते हैं कि जी जिस केस में हमें अपना रिलीफ मिले वो आप उन जजों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, जिस इदारे से हमें रिलीफ मिले आप उनके खिलाफ चढ़ दौड़ते हैं। आप अपनी जबान को कंट्रोल में नहीं रखते। जो एनसीए के खिलाफ, एनसीए ने जो हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बारे में आप मानते हैं कि वो एक फेयर सिस्टम है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाह के फजल से हम वहां से एग्जॉनरेट होके आए। कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने है, उनकी वेबसाइट्स पे है, मीडिया के ऊपर उसको पढ़ें कि एनसीए ने क्या कहा कि 1 पेनी और 1 पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। आप तो यही कहते थे कि इन्होंने इंग्लैंड में मालात बना लिए, एसेट्स बना लिए। 18 महीने एनसीए 4 जुरिस्डिक्शन में गई, 4 जुरिस्डिक्शन में उनका इंटरनेशनल कमांड यूनिट इन्वेस्टिगेट कर रहा था हमें। दुबई, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, इटली, इन जुरिस्डिक्शन में एनसीए ने हमें इन्वेस्टिगेट करके वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर लिख के दिया कि कोई एविडेंस नहीं करप्शन और किकबैक का। उसके बाद आ जाएं डेली मेल के ऊपर, जो अभी 3 दिन पहले फैसला हुआ। डेविड रोज जो ऑथर था डेली मेल के आर्टिकल का, उसको ये आज मैं आपको बता रहा हूं, शहजाद अकबर उसको नैब लाहौर के सेल में लेके आया जब वो अकाउंटेबिलिटी का हेड था। डेविड रोज को नैब सेल में लेके आया जब शहबाज शरीफ साहब अरेस्टेड थे, हमजा शहबाज अरेस्टेड थे, हमारी बहन मरियम नवाज अरेस्टेड थी, ख्वाजा साद रफीक साहब और हमारे बहुत से साथी अरेस्टेड थे। उस सेल में लाके उसको झूठी ब्रीफिंग दिलवाई, स्टोरी को प्लांट किया डेली मेल में, और इंग्लैंड के अखबारों में उस स्टोरी को लगवाया। शहबाज शरीफ साहब ने सूट फाइल किया डेफेमेशन का, तौहीन का सूट फाइल किया इंग्लैंड में, और वो केस 3 साल चला। क्या नतीजा निकला उसका? उसके अंदर इल्जामात थे कि जलजला जदगान के जो पैसे डिफर्ड ने यूनाइटेड किंगडम ने फ्रेंडली बेसिस पे पाकिस्तान की मदद के लिए दिए थे, हमने उसमें करप्शन की, ये इल्जाम था उसके अंदर। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे उसके अंदर, जो डेविड रोज ने स्टोरी की। वो डेफेमेशन सूट अदालत में गया, वहां पे अदालत में डेफेमेशन सूट जाता है, आपको पता है। और जस्टिस निकलन ने जो उसके ऊपर पहला जो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हुए मीनिंग हियरिंग के, वो हम जीते, और वो 2 साल पहले की बात है। और आज 3 दिन पहले आप देखें कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफी मांगी।
عمران خان کو شرم کرو تم نے 4 سال پاکستان کے برباد کر دیے. اکانومی کا جو کھڈا کھود کے گئے ہو تم, 25,000 ارب, یہ میں نے خود حساب لگایا آ کے, 25,000 ارب نیٹ انکریز ہے پاکستان کے سوورن ڈیٹ میں. پاکستان کے قرضوں میں 25,000 ارب کا نیٹ انکریز ہے. یہ قوم سے جھوٹ بولتا رہا کہ جی میں نے قرضے لیے قرضے واپس کرنے کے لیے. یہ جھوٹ ہے. پاکستانی پڑھے لکھے پاکستانی ہیں, سمجھدار ہیں, وہ جا کے اس کی تصدیق کریں. اس نے اپنے دور میں 4 سالوں میں 25,000 ارب کا قرضہ لیا. اس کے اگینسٹ اس نے کیا کیا؟ وہ پیسہ کہاں گیا؟ اس کا حساب ہوگا. اس کے خلاف کیا ایسٹس بنے؟ اس پیسے کے اگینسٹ کون سے پروجیکٹس آئے پاکستان میں؟ یہ قوم کو جواب دے. یہ گھڑیاں چوری کرتا رہا. پاکستان کی امانت تھی, دوست ملکوں نے دی, یہ وہ چوری. میں چیلنج کرتا ہوں اس کو, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, یہ گھڑی بیچنے, اس کے پیسے لانے, اس کی رسید قوم کو پیش کرے, دکھائے وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی. یہ گھٹیا چور ہے. وہ گھڑی چور اپنی ٹرانزیکشن لائے, رسیدیں رکھے, بتائے قوم کو وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی, اس کا جواب دے. ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. سائفر کے اوپر قوم کو گمراہ کیا اس نے, بعد میں امریکیوں کے پاؤں پڑ گیا جا کے. ہم تو کہتے تھے کہ ویسٹ بھی پاکستان کا دوست ہے, ایسٹ بھی پاکستان کا دوست ہے, ہم تو سب کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں. اس نے یہ ڈھونگ اور یہ ڈرامہ کیا امریکن سازش کا. اب اپنا جو ہے وہ کہتا ہے غلطی ہو گئی, ہر چیز پہ کہتا ہے میں غلطی ہو گئی. غلطی نہیں ہوئی. یہ ڈرامے باز شخص ہے, جھوٹا ہے. سائفر کے اوپر اس کی ڈرامے بازی سارے قوم کے سامنے عیاں ہو گئی کہ یہ کتنا جھوٹا اور غلط آدمی ہے. اور توشہ خانہ میں دیکھیں جو کچھ کر کے گیا ہے. تو اس کا انشاءاللہ حساب کا وقت آ گیا ہے. ہم اس کا پیچھا چھوڑیں گے نہیں. یہ آئے عدالتوں میں اپنا مقدمات فیس کرے, اس کے خلاف فیصلہ ہو. قوم دیکھ رہی ہے کہ اس کے خلاف جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں وہ کب ان کا نتیجہ نکلے گا, کب اس کو سزا ملے گی. جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی ان اوپن اینڈ شٹ کیسز میں, ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے. یہ خواتین تک گیا. یہ اپنا جو ہے فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا, مریم نواز صاحبہ کو اس نے اریسٹ کیا, چادر اور 4 دیواری کا اس نے خیال نہیں کیا. ہماری پارٹی کے ساتھ جو اس نے حرکتیں کی, تو 4 سال اس نے کوئی گورننس نہیں کی. 4 سال اس نے صرف وکٹمائزیشن کی ہے, وچ ہنٹ کیا. آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر اس نے سارے ملک کا وقت برباد کیا اور اپنا جو ہے ڈرامے بازی کی. تو اب اس کو ہم پیچھا کریں گے. ہم اس کو کوئی سپیس نہیں دیں گے. یہ کسی بھول میں ہے اور اس کو انشاءاللہ ان کیسز کا پورا فالو اپ ہوگا اور اس کو سزا ہوگی انشاءاللہ. اور ایک بات اور, 190 ملین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ پڑا جب یہ وزیر اعظم تھا, جو NCA کا کیس ہے, وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے اگینسٹ جو بینیفٹس اس نے لیے, اس کا بھی جواب دینا ہے. اور آخری بات, اس کو ٹیرین خان کے کیس کا بھی جواب دینا ہے. یہ بتائے گا کہ ٹیرین خان کون ہے اور اس سے کیا ریلیشن شپ ہے, اور بتائے گا کہ یہ کیسے صادق اور امین ہے. اور میں آج پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے وہ جاوید اقبال, کہاں ہے شہزاد اکبر, کہاں ہے ثاقب نثار, اور کہاں ہے وہ منی لانڈرنگ. 1 پائی اور 1 پینی کی کرپشن میرے بارے میں, شریف فیملی کے بارے میں, PMLN کی لیڈرشپ کے بارے میں بتائے قوم کو. یہ 4 سال اس کے پاس طاقت تھی, اس کے پاس 2 صوبے تھے, اس کے پاس وزارت عظمیٰ تھی, اس کا پریزیڈنٹ تھا. یہ کہتا نہیں تھکتا تھا کہ FIA میری انگوٹھے کے نیچے ہے, IB میرے انگوٹھے کے نیچے ہے. کرتا پروسیکیوٹ, کرتا سارا کچھ. جب یہ اپنا پرائم منسٹر تھا, جب یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھا, تب تو کہتا تھا سول ملٹری ریلیشن شپ آئیڈیل ہیں. قوم بھول گئی کہ اس نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو ووٹ دیا تھا.
بعد में ये परवेज मुशर्रफ को गालियां निकालता रहा। कौम भूल जाती है कि ये जनरल बाजवा को कहता था कि वो सबसे बड़े डेमोक्रेटिक जनरल हैं और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज ये जनरल बाजवा को मुनाफिक कहता है। ये तो इसका कोई दीन ईमान नहीं है, दीन को बेचता है ये। रियासत मदीना में ये कुछ होता है जो इसने किया? ये है रियासत मदीना, जहां पे अपना घड़ियां चोरी होती हैं, जहां लूट मार। कल क्या हुआ केपी असेंबली में? कल वहां बिल पेश कर दिया उन्होंने कि जी हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता, इसके बाप के पैसे हैं, हिसाब किताब नहीं हो सकता। हर चीज का हिसाब होगा। हेलीकॉप्टर जो पिछले 5-6 साल इस्तेमाल हुआ, इसने इस्तेमाल किया या इसकी लीडरशिप ने, इसकी पीटीआई के लोगों ने इस्तेमाल किया, बच्चा पार्टी ने इस्तेमाल किया, उसका एक एक पेनी का हिसाब होगा। इसके बाप के पैसे नहीं हैं ये। और इतनी बेगैरती और इतनी बेशर्मी कि एक दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया ने एक ही घड़ी बनाई, वो ग्राफ ज्वेलर जो है उसने खाना काबा के मोनोग्राम के साथ एक ही घड़ी बनाई, इसने जाके बेच दी। वो जो यूएई से प्रेसिडेंट जो यूएई के मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने जो तोहफे दिए वो बेच दिए जाके। तो ये शख्स बात करता है अपना जो रास्ते मदीना की, इखलाकियात की बात करता है। ये कहां है फरागोगी? क्यों भगाया उसको? फरागोगी को इसने पाकिस्तान से क्यों भगाया? अगर वो सच्ची है, अगर जो है वो मुर्शिद सच्ची है, तो लाएं उनको। हम आ गए, अदालतों के सामने आ गए, 4 साल भी आपको भुगतते रहे। आप तो एक पेनी की करप्शन में एक केस साबित नहीं कर सके, एक के बाद एक केस में हम बरी होते रहे। बताएं आपके पास जब ताकत थी तो आप प्रूव करते। अब आप बाहर बैठ के फिर रोना रो रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। हम कौम को गुमराह नहीं होने देंगे और इस कौम को आपको बताना होगा कि टिरियन खान कौन है। ये हम पूछ के रहेंगे। शुक्रिया। एक एक करके ना पहले बताइएगा कि वो कौन था जिसकी वजह से 4 साल आप पाकिस्तान नहीं आए और अब अदालतों में ऐसा क्या बदल गया है कि आपको माहौल साजगार नजर आ रहा है? मैंने आपको इस बात का जवाब दे चुका हूं कि वो जो काला धब्बा अकाउंटेबिलिटी का जावेद इकबाल जो कहीं छुपा हुआ है, कहीं छुपा हुआ है पाकिस्तान में, वो उसको बुला के कैसे ब्लैकमेल करता था। ये एफआईए के डीजी बशीर मेमन साहब को कैसे ब्लैकमेल करता था। ये शहजाद अकबर की करतूत जो है वो आपके सामने है। तो वो कोई माहौल था? मेरी फैमिली को अरेस्ट किया गया, हमजा शहबाज शरीफ 2 साल जेल में रहे, मियां नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, शहबाज शरीफ साहब जेल में रहे, मरियम नवाज साहिबा जेल में रही, राना सनाउल्लाह के साथ जो कुछ हुआ, एहसन इकबाल के साथ जो कुछ हुआ, शाहिद अब्बासी साहब के साथ जो कुछ हुआ, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, किन किन का नाम लूं मैं? किन किन का नाम लूं? मैं तो पब्लिक ऑफिस। आज तुम रोते हो इमरान खान, आज तुम रोते हो कि जो पीरनी है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं और फरागोगी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं। और बेशरम, मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था? मैं तो नहीं था। क्या किया तुमने मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ? मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर था? बताओ एक भी पेनी प्रोसीड ऑफ क्राइम, करप्शन, किकबैक। तुम झूठ बोलते थे कि जी सुलेमान शरीफ ने चाइना से पैसे लिए, सुलेमान शरीफ ने टर्की से पैसे। मैं खड़ा हूं यहां पे, आओ साबित करो अदालतों में, साबित करो अदालतों में कि कौन सी करप्शन और किकबैक हुई। क्या आप वापस आ गए हैं तो यहाँ रुक कर इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने का इरादा है या वापस? अभी तक तो यार सियासत मेरे साथ हुई है, अब हम करेंगे। केपी जो है पूरी करप्शन की एक दास्तान है। ये जो फरागोगी भागी हुई है ये करप्शन नहीं है? आए ना जवाब दें। ये सबको इनको हिसाब देना पड़ेगा। केपी में जो 2008 से होता रहा वो सबके सामने है। और इस फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी करप्शन की दास्तानें हैं, वो इंशाल्लाह आएंगी सामने। अब इसको जवाब देना पड़ेगा, बहुत जल्दी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं तो
یہ بات کر رہا ہوں کہ جو کیسز ہم پہ بنے اس کے دور میں بنے، اس کے پاس ایجنسیز تھیں، انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں، اکاؤنٹیبلٹی ایجنسیز تھیں، کیا ہوا؟ بلیک میلنگ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکا. لاسٹ کوشچن یہ بتا دیں کہ جو آپ کی اور شریف فیملی ڈائریکٹر ڈسکشن ہوتی رہی کئی سالوں کے اندر، اس کے بعد مریم صاحبہ بھی آئیں، وہ بھی شروع ہوئی، آپ بھی یہاں پہ آ گئے. جو لوگ آپ کی فیملی کے اوپر ڈسکشن کرتے رہے، شہزاد اکبر ہے یا عمران خان ہے، ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ جوید اقبال جن کے بارے میں آپ ذکر کر چکے ہیں. ان لوگوں کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے. پاکستان کو 4 سالوں میں جو کھیل تماشا انہوں نے بنایا، ظلم کیا اس ملک کے ساتھ، اس ملک کا سوشل فیبرک، اس ملک کا پولیٹیکل فیبرک، اس پارٹی جو فیسسٹ پارٹی ہے پی ٹی آئی، یہ ایک فیسسٹ پارٹی ہے اور اس نے پاکستان کا اخلاقیات تباہ کی، پاکستان کی سیاست تباہ کی. ان کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے. آئے شہزاد اکبر، ایک اور بات آپ کے لیے، شہزاد اکبر صاحب کا ذرا پتہ تو لیں کہاں پہ ہیں. وہ پاکستان